ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ रजिस्टर सिरगेरे आरके कोकाटे प्रौढ़शाले उनकर हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को भक्ति पूर्वक नमन करता हूँ। बच्चों, मैं पिछले 6 वर्षों से इस पाठशाला में अध्यापक का काम कर रहा हूँ। आपको भी सऊदी के लिए मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वर्ष 8वीं कक्षा में हम कबीर के दोहे का अध्ययन किया था। तो उसी तरह इस वर्ष भी 9वीं कक्षा में हम दोहे का अध्ययन करेंगे। ऐसे जो महान साहित्यकार या कवि रहीम जी। बच्चों, पिछले वर्ष मैंने आपको बताया था दोहे यानी क्या है, दोहे किसे कहते हैं। 2 पंक्तियों की जो कविता होती है उसे क्या कहते हैं, दोहे कहते हैं। ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಸಾಲಿನ ಏನು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ನಂತರ दोहे ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬೀರ್ದಾಸ್ दोहे ಅವರು ನೋಡಿದೆವು। ಈಗ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಹೀಮ್ ಜಿ ಅವ್ರ दोहे ನೋಡೋಣ। ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ दोहे ಐತಿ। ಅದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳसीदास ಅವ್ರ दोहे। इल्ली यह रहीम की जो दोहे है इसके रचनाकार रहीम जी है। तो इस दोहे को हम आज देखेंगे। सबसे पहले ये जो दोहे है, इस दोहे का जो मूल आशय क्या है मಕ್ಕಳೇ, ಈ दोहेದ ಒಂದು ಆಶಯ ಏನು ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು अध्ययन ಮಾಡೋಣ। आशय: छात्र इन दोहे के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इन्हें प्रस्तुत जो दोहे है, इस दोहे से छात्र यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि सज्जनों तथा महान लोगों का समझ सकते हैं। सज्जन ने जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, ऐसे महान लोगों का स्वभाव हम प्रस्तुत दोहे से समझ सकते हैं। यार महान ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಜನರದ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಮಹಾನ್ ಜನರದು ನಾವು ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इसी प्रकार अದೇ ರೀತಿ छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते। ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ವಸ್ತುಗಳದವ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ರहीम ಏನು दोहे ಅದ ಈ दोहे ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। तो सबसे पहले हम कवि रहीम जी का परिचय का अध्ययन हम करेंगे या परिचय को हम देखेंगे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान काना है। उनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम, सतसई, 12वें, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। तो देखिए बच्चों, रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। जो 8वीं कक्षा में कबीरदास हो, 10वीं कक्षा में तुलसीदास हो, सूरदास हो, और ये महान जो रहीम जी है,
इन सभी महान व्यक्तियों ने हिंदी साहित्य क्षेत्र में दोहे के रूप में या पद के रूप में अनेक कृतियों की रचना की है। ये सब जो महान कवि है, ये महान कवि भक्ति काल में इनका सर्वश्रेष्ठ साधन या कार्य हमें देखने को मिलता है। जो हिंदी जो साहित्य काल है, हिंदी साहित्य में जो चार जो कालखंड आते हैं, उनमें सबसे पहले आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यानी 750 से लेकर या 700 लेकर 1300 जो तक जो काल आता है, इस काल को क्या कहते हैं? आदि काल कहते हैं। और 1300 से लेकर 1700 तक जो काल है, इस काल को हम क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। 1700 से लेकर 1900 तक जो काल है, उस काल को हम रीति काल कहते हैं। और 1900 से लेकर आज तक, अब तक जो काल है, इस काल को हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं। महान कवि रहीम जी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये सब जो महान कवि है, यह भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल कहां से कहां तक आता है? 1300 से लेकर 1700 तक। ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 4 ಕಾಲಖಂಡ ಬರ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದಿಕಾಲ, ಭಕ್ತಿ ಕಾಲ, ರೀತಿ ಕಾಲ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ. 1300 ರಿಂದ 1700 ಏನು ಇಸ್ವಿ ಅದ, ಆ ಇಸ್ವಿ ಬರೋದು ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲ. ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರಗಳು, ಮಹಾನ್ ಕವಿ ರಹೀಮ್, ಕಬೀರ್, ಸೂರದಾಸ್, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಜನ್ಮ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ದೇಶದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏನು ಲಾಹೋರ್ ಏನು ನಗರದ, ಆ ಲಾಹೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 1556 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಉನ್ಕಾ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಹೈ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಖಾನ. ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಖಾನ ಅಂತೇಳಿ. उनके पिता का नाम बैरम खान था और ತಂದೆ ಹೆಸರು बैरम खान और माता का नाम सुल्तान बेगम था. ताई ಹೆಸರು सुल्ताना बेगम ಇತ್ತು. ರಹೀಮ್ ಜಿ ने अनेक ಕೃತಿयों की रचना की. ರಹೀಮ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅವರೊಂದು ಕೃತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಹೀಮ್ सत्सई, बरे हुए नाई का भेद, श्रृंगार, शोरटा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है. ಇವು ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ. ಇನ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ, ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಶೃಂಗಾರ ಇದ್ರ ಸುಂದರವಾದಂತ ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. तो ये प्रस्तुत जो दोहे है, इस दोहे में जो शब्दार्थ आता है, उस शब्दार्थ का अर्थ भी हम देखेंगे बच्चों. तरुवरेने वृक्ष पेड़, सरोवरेने सरोवर, पानेने पानी, परेने दूसरे लोग, काजने काम कार्य, हित भलाई अच्छाई, संपत्ति धन, संचयी संग्रह, सुजान सज्जन, प्रकृति स्वभाव व्यक्तित्व, कुसंग बुरी संगत, चंदन एक सुगंधित वृक्ष, लिपटना सटे रहना, भुजंग सांप सर्प, लघु छोटा, डारी डाल छोड़ना, सुही सूजी अंत्योनु, तलवार खड़ग, बड़ाई प्रशंसा, हीरा वज्र, टका मुद्रा या सिक्का, मम मेरा, मोल दाम. यह इस दोहे का शब्दार्थ है बच्चों. तो आगे हम पहले दो दोहे को हम देखेंगे. तरवर फल नहीं खात, सरवर पिहीन पान, कही रहीम पर का जाहित, संपत्ति संचही सुजान. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग,
चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तरुवर ने वृक्ष, फल ने फल नहीं, खाते ने खाता है। सरोवर ने सरोवर, पिहिय ने न पीता है, पानी ने पानी। कहिए ने कहता है रहीम जी, परका जैत ने दूसरों के लिए संपत्ति यानी संपत्ति धन, संच ही सुजान अंद्र सज्जन। देखिए बच्चों, तरुवर फल नहीं खाता है, सरोवर पिही न पान। तरुवर ने जो वृक्ष है वह वृक्ष फल तैयार करते हैं, लेकिन वह फल खुद नहीं खाता है। सरोवर पिही न पान, जो सरोवर है वह पानी नहीं पीता है। कही रहीम परका जैत, रहीम जी कहते हैं परका जैतन दूसरों के लिए वह कार्य करते हैं। यानी रहीम जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल को खुद नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, उसी तरह सुजानंद्र बुद्धिमान सज्जन वो जो लोग होते हैं वह संपत्ति संग्रह करते हैं, लेकिन वह संपत्ति खुद को लिए नहीं करते हैं। वह संपत्ति दूसरों के कल्याण करने के लिए वह संपत्ति संग्रह करते हैं। देखिए बच्चों, कितना अच्छा विचार है। वृक्ष क्या करता है, फल तैयार करता है, फिर वह फल अपने आप नहीं खाता है। वह फल किसे देते हैं? वह फल दूसरों को खाने के लिए देता है। उसी तरह सरोवर पानी देता है, लेकिन वह पानी खुद नहीं पीता है। वह पानी किसको पिलाता है? दूसरों को पिलाता है। तो उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वह क्या करता है? वह संपत्ति अपने लिए रख नहीं लेते हैं, वह संपत्ति अपने लिए संग्रह नहीं करते हैं। वह संपत्ति किसके लिए संग्रह करते हैं? वह संपत्ति दूसरों का कल्याण करने के लिए संपत्ति संग्रह करते हैं। ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಹೀಮ್ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಗಿಡ ವೃಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ತಾನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಸರೋವರ ನೀರು ಕುಡುತ್ತೆ, ನೀರು ತಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆ ನೀರೇನು ಮಾಡ್ತದ? ಬೇರೆಯವರು ಕುಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಜ್ಜನ್, ಒಳ್ಳೆ ಜನರು, ಬುದ್ಧಿಮಾನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರ, ಧನವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾಲಾಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಕವಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ದೊಹೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೆವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅದು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚಿಕೋರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ದೊಹೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जो रहीब उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देखिए रहीम जी कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, प्रकृति यानी स्वभाव, अच्छे स्वभाव, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। यानी
ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರ, ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಜ್ಞಾನಿದು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಐತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಅದ. ಎಷ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. जैसे चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन का जो पेड़ है उसे सांप लिपटे रहने पर भी जो सांप का जो विष है वह विष पेड़ को नहीं अंदर जा सकता है. ಚಂದನ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಗಂಧವಾದಂಥ ಚಂದನ ಗಿಡ, ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಚಂದನ ಗಿಡ, ಹಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಷ ಅದ್ರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಹಾವು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹರಿದು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ವಿಷ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಂದನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಇದ್ದೆವು, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ದೆವು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ. तो हम आगे का जो दुए है उसे हम देखेंगे. रहीम देख बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही कहाँ करे तलवारी. बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम मोल. देखिए बच्चों, बड़े न यानी बड़े लोग, लघु छोटे, सुई सूजी, तलवार खड़गा. रहीम जी कहते हैं रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए. यानी रहीम जी अपने दोहे में कहते हैं जो लोग बड़े होते हैं या बड़े होने के बाद जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह बड़े होने के बाद छोटे और साधारण लोगों को मत छोड़ना है. तिरस्कार ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಜನರಿರ್ತಾರ ಆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಸಮಾಜ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನಾ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಬರೋದು, ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ, ನಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಯಾವುದೋ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರೋದು ಯಾರು? ಸಣ್ಣವರು, ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜಾ ಸುಹಿ ಕಾಮ್ ಆತಿ ಹೈ ವಾ ತಲ್ವಾರ್ ಕ್ಯಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗಿಗೆ ಆ ತಲವಾರ ಖಡ್ಗ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಹೊಲಿಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಏನ ನಮ್ಗೊಂದು ಚುಚ್ಚಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಜಾಗಿಗೆ ತಲವಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತಲವಾರ್ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣವರೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಸಣ್ಣವರೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣವರೇ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣವ್ರು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ
ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಜನರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ರಹೀಮ್ಜಿ ಅವ್ರ ದೋಹೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಡೆ ಬಡಾಯಿ ನ ಕರೆ, बड़े दौड़वर बड़े जो लोग होते हैं वो बड़ा यानी ज्यादा बोलते हैं, बड़े न बोले बोल न ही अपनी प्रशंसा करते हैं. रहीम जी कहते हैं हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्रा है. लाख अंदर लक्ष, मोल अंदर दाम. तो देखिए बच्चों, कहते हैं बड़े लोग न ज्यादा बोलते हैं न अपनी प्रशंसा करते हैं. जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह बुद्धिमान लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं और वह कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं. ಈಗ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರ, ಬುದ್ಧಿಮಾನರು ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸತತ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಹಂಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಸಾಧಾರಣ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ. ಮಹಾನ್ ಸಾಧು ಸಂತರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಷ್ಟು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಡಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಹೀಮ್ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಹೀರಾ ಕಬ್ ಕಹತಾ ಹೈ, ವಜ್ರ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಂದು ಮೂಲ್ಯ, ನನಗೆ ದಾಮ, ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀರಾ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅದು ವಜ್ರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಓ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಐತಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಂದ್ರೆ ಹೇಳದ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಐತಿ, ಈ ಥರ ಎಂದರೆ ಆ ವಜ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಕ್ಕೈತಿ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನ ದಾಮ ಐತಿ, ಮೂಲ್ಯ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಮಹಾನೀನ ಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ತಾರ, ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಅದೋ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚುವಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅದ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಶಾಣೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ವಜ್ರದ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ದೊರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. सुजान लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಜ್ಞಾನಿ ಜನರು ಆ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ? हाँ, दूसरों के कल्याण करने के लिए. चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहते हैं? सांप भुजंगन. रहीम किसका तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं? छोटे और साधारण लोगों का. कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? सुजान बुद्धिमान लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए का प्रश्न भी है बच्चों. रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? सोदान समझिए. रहीम जी ಅವರು
ಸಜ್ಜನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಏನು ದೋಹೆದ ಏನು ಭಾವಾರ್ಥ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆ ಭಾವಾರ್ಥ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದಂಗೆ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಅದು ಸಜ್ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಳಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. रहीम ने भुजंग के उदाहरण से क्या बताया है? ರಹೀಮ್ ಜಿ ಅವರು ಆ ಭುಜಂಗ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಅದಲ್ಲ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಾಗ ಐತಿ ಮಕ್ಕಳೇ. छोटे लोगों का महत्व को रहीम कैसे व्यक्त करे? ಸಣ್ಣ ಜನರವರ ಮಹತ್ವ ರಹೀಮ್ ಜಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತಲವಾರು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಹೀರೆ ಕೆ ಬಡಪ್ಪನ್ ಕೋ ರಹೀಮ್ ನೆ ಕೈಸೆ ಬತಾಯೆ? ವಜ್ರದ ಅದ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ರಹೀಮ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. तो जोड़कर लिखिए, तरुवर, चंदन पेड़, देख बढ़ेन को हीरा. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಡ್ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು, ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ತರುವರ ಫಲ ನಹಿ ಖಾತ, ಚಂದನ ಪೇಡ ಲಿಪ್ಟೆ ರಹತ ಭುಜಂಗ, ದೇಕ ಬಢೆನಕೋ ಹೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಅನುಕ್ತ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯೇ, तरु पेड़ तलवार खड़ग, दूध चीर भुजंग साप, मोल दाम बोल बोलना, काज कार्य संपत्ति धन. इस प्रकार का ये जोड़ कर लिखे और अनुक्ता का शब्द प्रश्न का उत्तर भी आप देख सकते हैं. तो ऊपर से नीचे रिक्त स्थानों को भर कर दी गई शब्द पहेली हल कीजिए, समस्या बगीहरिसिए. यानी सहायता के लिए संकेत चित्र दिए गए हैं. तो बच्चों आपको 5 और 4 कुल मिलाकर 20 जो बॉक्स है, जो कोष्टक है, वो हमें यहाँ दिए गए हैं. चौकोन हम कहते हैं. कुछ बॉक्स में अक्षर लिखे हैं, कुछ बॉक्स में अक्षर नहीं लिखा है. तो पहला जो एक लाइन है ई लिखा है, दूसरा खाली है, उसके बाद र लिखा है और उसके बाद त लिखा है. जो दूसरा जो बॉक्स खाली है ना, उस बॉक्स में हमें एक अक्षर लिखना है. वो एक अक्षर हम लिख गए तो वहां एक शब्द तैयार होते हैं. वो शब्द कौन सा होगा? इसे लिखने के लिए हमें क्या करना है? इधर बाजू में चित्र दिया गया है, वह चित्र देखकर उस चित्र को क्या कहते हैं यह सोचकर उस शब्द को तैयार करके यहाँ लिखना है. जो पहला चित्र कौन सा है बच्चों? मकान. हाँ, और क्या क्या कहते हैं मकान को? घर. ओके. और भवन और इमारत. तो देखिए पहला ई दिया है, उसके बाद में हमें क्या लिखना है? ई माँ और उसके बाद र त है ना. हाँ. तो दूसरा बॉक्स कौन सा है? पहला ऊपर का खाली है, उसके बाद ज है, उसके बाद खाली है, उसके बाद र है. तो दूसरा चित्र कौन सा है? सांप है. हाँ, कौन सा सांप? कुछ सांप का नाम बता सकते हैं क्या आप? हाँ, तो सही है. कौन सा? अजगर. देखिए अजगर. ठीक है. तो तीसरा और लाइन में हम जाएंगे. वहां पहला ब है, दूसरा खाली है, तीसरा गा है, चौथा खाली है. तो इधर चित्र में देखिए आप,
4 नंबर का चित्र कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा?